हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे। तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানিও, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সকলে পাশে থেকো। চলো সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, সবাইকে টাটা। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সকলে ভালো থেকো, বাই বাই বাই।